салом алейкум ба кулли нафароне ки алҳол моро тамошо карда истоданд ва ба канали мо обуна шудагиянд. дӯсто, мо имрӯз ба шумо нишон медиҳем дабавид кардани видео дар YouTube бо роҳи осон. яъне ки дар инҷа мо ба шумо ҳозир нишон медиҳем дабавид кардани видеоро дар YouTube ба роҳи осонаш. ва медонам бисёриятон мегӯянд ки мо метавонем дабавид карда бародаро ин мактаби блогерӣ бисёри нафарое ки нав масалан сар мекунанд блогериро ва ба ҳамон хотир ман хостам ки ҳамаси айнол сар кунам, яъне ки айнол сар кунам ва ёд битам ба нафарое ки алҳол масалан блогер шидан мехоҳанд. кадоме ки хай медона ҳеҷ чизе, яъне ки дабавид карда медона роҳи осонша правилниша метавонед хай видеоро бигзаронед, яъне ки тамошо накунед интизорше видеои ояндара. ва касе ки намедона видеоро масалан чӣ хел дабавид мекунӣ блогерӣ нав кардеста тамошо кун видеоро далшиша. ва мегзарем давом метем, яъне ки мо дар инҷа ба шуморо ҳозир ёд метем дабавид кардани видео дар YouTube. дӯстон, медонам ин кору қадар мушкил нест. вақте ки шумо мехоҳем блогерия сар кардан ин кори осон аст ва ба ҳамин хотир бо мо мехоҳам ки осонтар дабавид кардани видеоро дар YouTube ба шуморо нишон бидам. ҳозир ман через запси экран чӣ гуна дабавид мекунем правилна ва роҳи осонаш нишон метавам, тамошо кунед. дӯсто, барои дабавид кардани видео дар YouTube бо роҳи осон шумо аввалан интихоб мекунед YouTube хча, яъне ки YouTube ҳозир кушоед шумо ва тарафи боло барои поиска нигоҳ кунед, як камерача нишон додеста ва болои ана ҳамон камерачаро зер мекунед. роҳи осонаш болои камерачаро зер мекунед, шумо да мебароед ана михел страничка, яъне ки шумо видеои лозиматона интихоб мекунед ва зер мекунед галочка ва дар инҷа мебароя, яъне ки ҳам видеотон чӣ ном дора, номи видеоро менависед. номи видеоро ки навистед бо ранги мана навистед, чизе ки видеои худтон ном дора ҳамро хай менависед, шумо аллакай фаҳмидед ва боло загрузка нишон додеста. зер мекунем загрузкаро, зер мекунем уже аллакай загрузка рафтестай. хай ин зависид аз видеотон мекунад ки масалан чанд минутаи видеои шумо ва чӣ қадар вақта мегирад ва шумо метавонед дар ин ҳолат масалан бироен дигар коротонам буд кунед ва ба чӣ хотир мо ҳозир набаромадестам, ба хотире ки шумо бинед. ина бо болоро метавонед нигоҳ кунед, вақти дигар кор касед на боло каш намефаҳмем, нишон медиҳад ки чӣ қадар вақт доред ва чанд мегабайтаи видеои шумо ва чанд минутига мондааст блоги, яъне ки настройка барои настройка кардани YouTube бо яъне ки отдельно видео мешавад, чӣ хел описаниеша менависем ва сурат мемонем дар видеомон. ҳозир шумо мебинед мо камтар дӯсто видео вақт мегирам ва ба ҳамин хотир хостам ки видеоро як стоп кунам ва боз далши брава, яъне ки ҳамин загрузка мерам чӣ хеле кем хеле стопш мекунем, камтар бигзара ки вақти шумо беҳуда нарава бародаро. ина аллакай видеои мо бучид загрузкаш ва ҳозир яъне ки обработка мекунад видеоро, обработка мекунад. дар ин ҳолати обработка кардан агар видеои шумо авторский бошад, ягон сайт диздида бошед ё ки масалан диздидагӣ бошад видеотон дигар кас, дар ин ҳолат уже YouTube инро обработка мекунад ва ба шуморо сообщение роҳӣ мекунад ки видеои шумо диздида ё ки качествои худтон аст. ҳамаш аями обработка вобастагӣ дорад. ина видеои моро обработка кард. тамом, уже видео тайёр аст. метавонед ки тамошо кунанд подписчикои шумо. ина мо зер мекунем ба видео. قربان یافته چمپیونات تو نخوناره کسی ایدامد من نمیتونیم شروع کرده اگر اکه شروع زمزانه باید ва дӯсто анами хел уже видеои шумо дабавид мешавад ва иншоалло дар барномаи дигаре нишон медиҳем сурат монда дар бораи ана ҳамин видеои дабавид кардагӣ.
و دوستا چه خیلی که شما دیدین یگان قینی نداره، یعنی که یگان مشکلی نداره، آسان شما میتونید که ویدیوتون دعوت کنید. و برادران ما روسی ما دیدم موجه علاقه صفی ما روز بروز الحمدلله که زیاد شده است. برادران اینا شما پادپیس یک میخوایم و میخوایم که نکروتکا کنین یا کی دیگر. اینا برادران شما موجه علاقه 87 آدم شدین. بدروین دایا دیگر تون دستگیری کنین، یعنی که پادپیسات سکنین با دیگر دیگر علاقه 87 آدم شما پر میشه برادران. ما با همین خاطر خواستم که شما مثلا دستگیری کنین یا دیگر تا و ما هم کانال شدم خواستم که شما را دستگیری کنم بلاگر و میدونم یا دیگر دادم که دیگر تون بنویسین که ما کانال تا آبونه میشم تا کانال ما دا برادران ما با همین خاطر خواستم نخواست ما همین کارا کردن نتونیم. میدونم که دست شما میاد شما میکنین کارا و با همین خاطر بدرین یا دیگر تون دا پادپیسات سکنین اوجه 87 نفر شما یعنی که میشود در این کانالتون و اوجه علاقه همین خیلی چقدره که شما مثلا دوستاتون همون نفرایی که میخوان بلاگرشن یا که بلاگر شدن میخوان یا که بلاگران اصلا حاضرشته همواره همین ویدیو را مثلا پهن کنین بینا و وایو بدرین شما اگر هر یک تشمای نوزدی مو 100 نفر شم اگر 10 نفره بدرین شما علاقه خودتون میدونین که تو تیچنی 100 نفر 10 نفره بدرین موجه علاقه 1000 نفر میشه میتونه که اوجه مثلا سابشست و اختیاران قطعی پرامو افیرتون هوی کنه. با همین خاطر دوستا یک دستگیری کنین هم کانال همی که شما میخواین با خودتون مثلا پادپیس یک دام کنین هم با خاطر هر یک تا شما میشه 10 نفر هر یک تا اگر بدرین در همین کانال 1000 نفر میشه ان شاء الله و همتون با دا یک تا پادپیسات میکنین همین خیلی چسنا برادر پادپیسات سکنین در دیگر تون شما علاقه میتونه که سابشست و دیگر مشکلی که کانال تون داره حل کنید. با همین خاطر برادر چقدر که ما بسیار شدیم می همش پلوس میشه برای شما را و انشالله که ما در ویدیو آینده چخیل دباوید کردنی صورت در بالای مثلا ویدیوتون میمونید و باز میبینیم در دام برنامه چه خیل کردن و بسیاری ها پرسیدن که نکروتکا برادران نکروتکا 100% ضرر داره. نکروتکایی که شما با این هر گونه پروگرام میکنید خیلی با انشالله کوشش میکنیم در برنامه های آینده ما برای که نکروتکا چی ضرر داره و چه خیل مثلا همش ما عادی کرده شما دا میفهمونیم. ما علاقه درستی نشاتی نکروتکا سیونکا کرده استیم یعنی که ضررش هم خواستیم باش ما را نشان بدیم که چه خیلی ضرر داره و انشالله در ویدیو آینده شما میتونید تماشا کنین. خیر برادرای بد ویدیو امروزه ما در پناه الله باشه.